Laithangni bisini simi khumulungni kherengbar saknai nogo kaisa surgical camp khlairjakmani talo waisa tamni hinba kwrwi chuya nukuni lukurok bohugni bemar wngwi tongkha khe operation khlaijaknani bagwi rang puisa kwrwini bagwi no magna no khlaijakmani operation surgical camp talo waisa khlaiwi khumulungni kherengbar saknai nogo TTADC haphangni phasingtwi haini bagwi tabuk o surgical camp khumulungni kherengbar saknai nogo khlaijakmani tabuk hatibaro waitham khlairijak sinai haini bagwi lukurokni kaham hamyani bagwi uansugui no TTADC sakduk bedakni EM Komol Koloi tini MOU ni bisingtwi khlaiwi agreement khalaika Sebroto nursing home bai Sebroto nursing home bai agreement khamani bisingtwi tabuk surgical camp khlaijak sinai jerokni bohokni bemar gwnang borokno hatibaro waitham phiaba bemar bangwi phaika hinkhe salo waisa khlaifano khlaijaknai o operation hinui saikhnarika EM Komol Koloi manjakha EM Komol Koloi no karibo Dr. Porendra Dev Burma Dr. Subroto Bhumik no khobui Dr. Partha Dev Burma songrok खुलुमखा जों दिनै TTADC हाफांनि फारसेंथै हेल्थ डिपार्टमेन्ट ताइखैसा जों कतालिया प्रिसेलाय दङ आबुंखा नरक जतन साइमानो थांनाय बिसिगनै रमै सिनि खेरेंबार सागनाय नगो जों तालवाइसा तालनैवाइसा सार्जिकेल केम्प खायो सार्जिकेल केम्प खायै सिनि लुकरकनि माने सार्जारि रिलेटेड जे पेशेंट रक दङ बरकनि गलब्लाडार स्टोन किडनी स्टोन हिंदी बोरी रकनि बासाखौबो टिउमार हिंदी तै गुबुननि बासाखनि टिउमार रक बखरगो बुदुल बासाखौ बुदुल रक जों नरक गोबां मात्रै कमप्लिकेशन दङ जों तामखाय सार्जिकेल केम्प खायो रुंगुइ 30 जना 32 जना खायो बरकनो जों सार्जिकल केम्प खायो बरकनो हामरै रुता ऑपरेशन खायो रोल खेरेंबार सागनाय दङ बेचिनि थाने जोंहाबो खायमानि परे जों अनेक एचिभमेन्ट मांखा गोबां मालुकरकनो जों प्राय 300 निसाय गोबां जों खायरेखा थांनाय 2.5 बोसोराव ताबो चिनि आरो खेरेंबारावबो सार्जिकल केम्प ओ कक्तमा खानावै सारा त्रिपुरानि चिनि इब्रासा इभेन नन त्रिपुरासा रो बाहाय ताबो फायै चिनि आरो परिसेवा ना फाय दं आबनि बगै चिनि लुट गोबां मां थांगा पेशेंट गोबां मा फायबायखा अन बि जों तिनि ते केसे कतालिया प्रिसेलायका सेवाब्रत नार्सिं होम सिनायहानि नरसिंगरनि नार्सिं होम बाय जिनो डॉक्टर सुब्रत भूमिक दंगो बनि टीम टोटली बरबाय जों दिनै MOU खायलेखा MOU खायै जों आहिके 30 जना 40 जना जों रुंगै दंदिया पेशेंट फायगा हिके न लगे लगे न 5 जना 6 जना 10 जना प्रति सप्ताह 3 बार जों सार्जिकल केम्प खायै पेशेंट रकमफोरनि कमप्लिकेशन जों कमिटमेन्ट हिनैनो जों दिनै MOU खायै चिनि MOIC डॉक्टर पारेंद्र देव बर्मा चिनि डॉक्टर सुब्रत भूमिक बर्मा बिसिं जों दिनै MOU साइन खायलायका चिनि PO हेल्थ दङ के तै दंबायो हंके जों खायो आगामी दिनाव गोबां मालुकरक जे दाखि दाखि खायजानो नां ऑपरेशन बनि अब हाय अर्जेंसी दंमारनो जों दाखि नो मास कैसा बा तालनि नासिङैनो अब खायमाना नने जों खायो आं बगे तिनिते केसे यापरि बुबागनानि नायकल मुंबाई चिनि TTADC जों लुकरकनि परिसेवानि बागै लुकरकनि हामग्रेनि बागै जों हिमि दंथानियाव ताकैसे काहामियापरि लुकरकनो कयमं नरक फायदि जों दङ आयुष्मान भारत ताइनि मुख्यमंत्री आरोग्य योजनानि बिसिनि जे क्लाइनाय बरक जों बरक फ्री जों सार्जिकल केम्प खायो आबनि बाराबो गुबै बनि गोरै बिग्रा बनि सामर्थ गोरै रां पैसा गोरै बरकनो जों फ्री चिनि TTADC नि बाखाथिनि जों फ्री सार्जिकल केम्प खायो अबन दिनैनि जों बर्तमान जत लोकनो दावमाके फ्री कस्ट के अबाके खायजां जत या चाकरी गनां चाकरी खायजा अब खायजा रां पैसा गनांनो जों बर फ्री खाय माने आयुष्मान भारत लांसा आयुष्मान भारत चिनि CM आरोग्य योजनानि खायसा दङ स्किम दङ आबन लगे लगे बिग्रा जों रिकमेन्डेशन TTADC नि चिनि आदंरनि रिकमेन्डेशन दं बिग्रा
অথচ মানে কার্ড করে রাং পয়সা করে বরং जों फ्री सार्टिफिकेट खायो kabama luko rok ration card kari baksa Ayushman kari apadon ke বরং তো जों खायनो रिचार्ज खायो जों खेरें बा साकनाय नगो न बरं गाइड खायो बाय का आयुष्मान कार्ड माने आबानि जों गाइड खायो maso koiba rok khaijang जों दा मास वाइ थाम रो खायनो चिन्ता वान सोलाय সুব্রত ভৌমিক ইউরোলজিস্ট আমি সেবাব্রত নার্সিংহোমের তরফ থেকে এসেছি এই রিসেন্টলি আমরা এমএও সাইন করেছি মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাকচুয়ালি আমরা আমাদের সার্ভিস এখানে প্রোভাইড করব সার্জিক্যাল ক্যাম্পে এখানে বিভিন্ন অপারেশনের পেশেন্ট আসে কিন্তু সার্ভিস হয়তো পায় না অনেক পেশেন্ট জীবিতে যায় ওখানে গিয়ে কষ্ট পায় বা অনেক পেশেন্ট এরকম হয় যারা গরিব ওরা প্রাইভেটে হয়তো এফোর্ড করতে পারে না তো এখানে স্যার আছেন এখানকার যা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিনিয়ররা আছেন ওদের উদ্যোগে খুব ভালো একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যে সার্জিক্যাল ক্যাম্প করা হবে তো আমরা আমাদের তরফ থেকে যে যে অপারেশনের প্ল্যান করে এখানে এমওইউ সাইন করেছি ধরুন কিডনি অপারেশন সব কিডনি অপারেশন করা সম্ভব আপাতত এখানে মাইক্রোস্কোপিক যেগুলো সার্জারি পিনহোল সার্জারি হয়তো হবে না কিন্তু মেজর আপনার যে কিডনি স্টোন বড় কিডনি স্টোন হোক বা ধরুন যেগুলো পেচ্ছাপের রাস্তা দিয়ে স্টোন বের করা যায় ইউরেট্রিক স্টোন প্রোস্টেটের মাইক্রো সার্জারি বিনা কেটে পেচ্ছাপের থলির টিউমার না কেটে তারপর এছাড়া আপনাদের লেপ্রোস্কোপিক গলব্লাডার স্টোন অপারেশন বা লেপ্রোস্কোপিক কিডনি টিউমার অপারেশন কিডনি ক্যান্সার অপারেশন ধরুন গাইনির কোনো অপারেশন জরায়ু টিউমার অপারেশন এছাড়া আমাদের টিম এখানে যদি সুবিধা হয় বা যদি পেশেন্ট আসে তাহলে হয়তো অর্থোপেডিক সার্জারিও করা যেতে পারে ক্যান্সার সার্জারি করা যেতে পারে আপনার নাক কান গলার ক্যান্সার সার্জারি বা ধরুন ব্রেস্ট টিউমার হলো যে কোনো ধরনের টিউমার সফট টিস্যু টিউমার পেটের ভেতর টিউমার সব সুবিধা আমরা এখানে প্রোভাইড করার চেষ্টা করব আর আশা করি স্যারের হেল্পে বা আমাদেরও ইনভলভমেন্টে আমাদের এই সার্জিক্যাল ক্যাম্পগুলো যেগুলো প্ল্যান করা হয়েছে সেগুলো পেশেন্টদের জন্য যারা কষ্ট পাচ্ছে ওদের জন্য ভালো সহায়তা করবে Tiprasa rokni wamung simung takmung lopmung rok busuk sin nangkuk mani tamni hinke omona chini tiprasa rokni kaisa sinimung hasteno kari fatar haste bahaino sogoijak sini wajak manei rok haikhlaino sinijagui tongo sini tiprasa rokni swnamjak manei khani fatar haste bahaino haino tiprasa city ni wa bai swnamjak wajak nokni nangkukmani manei rok tabuk klai sakeno je nangmani wa bai swnamjak dal bidali norok manthogui mannai belbari blok ni bisingo khopjak Dosrat Nagar ni Aisikang Falnogo o Falno Belbari blok ni ulta babai ni dukano no Falnogo no obonorok manthogui mannai wa bai swnamjak manei khwnai rok o Falnogo wani wajak langa bailing khuturuk chikoni simi kotor kwai dawi chajaknai dula takhuk tei kubuni dal bidalni swnamjak manei norok manthogui mannai wa bai wajak naithok khlaiui logio swnamjak tiprasani thapa bahaina manthognai amo bol bai songui chajaknai thapa haina bagui tiprasa rokni city ni joto nangkukmani manei wa bai swnamjak wajak dal bidalni manei norok kisa rangbai no mani mannai o Aisikang Falnogo haini bagui kebo nangui tongkha hingke paina muchungui tongkha o naithok wa bai swnamjak manei wajakno norok Aisikang Falnogo no mani mannai Falnog bai kwrangnani bagui koktuk number rejakha 7005543017 eba 8798348873 o number o norok kwrwngui wa bai wajak swnamjak naithok langa bailing khutruk rok tula rok norok mannai Aisikang Falnogo